नाज़रीन, ड्रामा सीरियल 2 की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अंबर को फुल नशा चढ़ चुका था। वो बिस्तर पर ऊंधे मुंह गिरी पड़ी थी। फहद उसे ललचाई हुई नजरों से देख रहा था। जाने मन, बहुत इंतजार करवाया तुमने मुझे, वरना फहद ने आज तक किसी लड़की को इतना अरसा अपने साथ चिमटा कर नहीं रखा। मगर क्या करता, तुम खूबसूरत भी बला की थी, बेवकूफ भी हो और मक्कार भी। तुम जैसी लड़कियों के साथ मुझे निपटना खूब आता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट थी और फिर फहद शैतानी खेल शुरू कर देता है। अंबर को जब थोड़ा होश आता था तो सिर्फ इतना ही कहती थी, फहद ये तुम क्या कर रहे हो? फहद कहता है, कुछ नहीं बेबी, बस मैं तो देख रहा हूं तुम कितनी हसीन हो। बल्कि तुम तो दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो जो मेरी जिंदगी में आई है और आज के बाद हमेशा आएगी। आज मेरे और तुम्हारे दरमियान जो कुछ भी हो रहा है उसे तुम कभी नहीं भुला पाओगी। फहद शराब की एक घूंट पीता है। काम खत्म, बहुत मजा आया। वैसे है बड़ी चंचल, बेहोशी में भी अदाएं कमाल थी। फहद का कैमरा ऑन था। फहद अंबर के ऊपर उसके कपड़े डालता है। मुझे चलना चाहिए, जब सुबह उठेगी तो इसे पता लगेगा। पता नहीं इसका रिएक्ट क्या होगा। उस वक्त तक इसके पास मेरी सिर्फ परछाई होगी, ख्यालात होंगे और कुछ धुंधली धुंधली ही यादें होंगी। फहद चला जाता है। सुबह अंबर उठती है तो उसका जिस्म टूटा हुआ था, सर में दर्द था, जिस्म पर कपड़े नहीं थे। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो और इसमें उसका कोई कसूर भी नहीं था। अंबर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। फहद, फहद कहाँ हो तुम? ये तुमने क्या किया है मेरे साथ? मेरा जिस्म क्यों दुख रहा है? मुझसे चला क्यों नहीं जा रहा? अंबर अपना फोन उठाती है, फहद को कॉल करती है। फहद तुम कहाँ हो? फहद कहता है, मुझे जल्दी में इमरजेंसी में जाना पड़ गया, मैं नहीं आ सकता, तुम अपने घर चली जाओ। अंबर कहती है, फहद ये तुमने क्या किया है मेरे साथ? फहद कहता है, वही जो एक लड़का और लड़की शादी के बाद करते हैं। अरे यार, हम प्रेम करते हैं ना एक दूसरे से, परेशान क्यों हो रही हो? हमारी तो बहुत जल्द शादी हो जाएगी। तुम कल भी मेरी, आज भी मेरी। अंबर कहती है, फहद तुमने मुझे नशा पिलाया, तुमने अच्छा नहीं किया। फहद अपना फोन बंद कर देता है। फहद दिल ही दिल में कहता है, बेवकूफ लड़की लालच में आ गई और सब कुछ गंवा दिया। अंबर अपना मुंह धोने लगती है। चेहरे पर निशानात थे। एकदम चौंकती है तो पता साफ चलता है, निशानात तो पूरे जिस्म पर हैं। फहद रात भर अंबर के जिस्म को नोचता रहा। अंबर जमीन पर बैठ जाती है। अब क्या होगा? घर में तो मेरा इंतजार हो रहा होगा, मैं तो चंद घंटों का कहकर आई थी। इधर अलमास बेगम भी परेशान थी। एक तो अंबर का मुझे कुछ नहीं पता लगता, कहाँ जाती है, किस वक्त आती है। अलमास बेगम अंबर के कमरे में जाती है। कमरा खाली था। इसका मतलब है कि अंबर घर में नहीं आई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे कॉल करती हूँ। अंबर का नंबर बंद जा रहा था। अलमास बेगम को जैसे ही नेहा का ख्याल आता है, इस नेहा की बच्ची ने तो मेरा सारे का सारा प्लान मट्टी में मिला दिया। प्रेग्नेंट हो गई। मैं तो इसे घर से निकालने के प्रोग्राम बना रही हूँ। अब तो आसिम इसी का होकर रह गया है। खैर, मैं भी अलमास बेगम हूँ। शुक्र है ये आसिम के साथ हॉस्पिटल नहीं आई, मैं खुद ले आई। कभी आसिम के बच्चे की मां नहीं बनने दूंगी इसे। मैं आसिम की दूसरी शादी करवा कर रहूंगी। इधर नेहा को भी चक्कर आ रहे थे। नेहा भी दिल ही दिल में कहती है, पता नहीं ये मुझे बार बार क्या हो जाता है, अचानक से चक्कर आने लगते हैं। आसिम अपनी माँ से पूछता है, अम्मी नेहा की तबीयत ठीक नहीं हुई? उसकी कल वाली कैफियत अब भी हो रही है? अलमास कहती, बेटा फिक्र की कोई बात नहीं, जरा सी फूड पॉइजनिंग है। डॉक्टर बता रही थी बास लड़कियों में अगर फूड पॉइजनिंग हो जाए तो वो कुछ अरसा तंग करती है। जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं। मेरे नसीब ऐसे कहाँ कि मैं दादी बनूं। आसिम कहता है, अम्मी जब वक्त आएगा सब ठीक हो जाएगा। अलमास कहती है, कुछ ठीक नहीं होगा। आसिम कहता है, अम्मी आप मायूसी की बातें क्यों करती हैं? और हाँ, ये मुझे अंबर नजर नहीं आ रही, आजकल इसकी क्या मसरूफियत है? अलमास कहती है, अपने कमरे में सो रही है, आजकल पढ़ाई का बहुत प्रेशर है। मेरी बच्ची आधी रात तक पढ़ती रहती है, बहुत मेहनत कर रही है, तुम देखना इस बार अच्छे नंबरों में पास होगी। आसिम कहता है, फिर भी अम्मी अंबर का ख्याल रखें, देर तक जागना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता।
الماس کہتی ہے ہاں تم فکر کیوں کرتے ہو، میری پوری نظر ہے۔ ادھر امبر بھی فہد کے گھر سے نکلتی ہے، اسے سارے راستے وہی خیال آ رہے تھے۔ اب بات واضح ہو گئی تھی، امبر سب کچھ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ فہد نے کیا کیا۔ امبر کا چہرہ اترا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں نم تھی۔ اگر امی کو پتہ لگ گیا تو بہت برا ہوگا۔ میں فہد کو کہوں گی کہ وہ جلد سے جلد اپنے ماں باپ کو امی سے ملوائے۔ امبر اپنی ماں سے بچتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور سو جاتی ہے۔ الماس بیگم جیسے ہی امبر کے کمرے میں آتی ہے، امبر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوتی ہے۔ الماس بیگم امبر کو دیکھ کر کہتی ہے تھوڑی دیر پہلے تو امبر یہاں نہیں تھی۔ اچھا شاید واش روم میں ہوگی، میں نے غور سے دیکھا نہیں۔ امبر دیر تک سوتی رہی، اس کا نشہ پوری طرح سے اتر چکا تھا، مگر فہد نے جو اس کے ساتھ کیا وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ فوراً فہد کو کال کرتی ہے، فہد کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اب امبر کے پریشان ہونے کی باری تھی۔ جب بھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی تھی اسے خود کو اپنا آپ چور سا لگتا تھا۔ ادھر آمنہ بیگم بھی ہاسپٹل میں تھی، اس کی حالت کافی سیریس تھی۔ آمنہ بیگم کے دماغ میں صرف نشا تھی، بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے منہ سے بار بار نشا کا نام آ رہا تھا۔ ڈاکٹر بتاتا ہے مریضہ کو کافی گہرا صدمہ ہے، نشا نام کو بار بار پکار رہی ہیں۔ آلیان بہت پریشان تھا۔ سنبل آلیان کے پاس جاتی ہے، تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ امی کو کچھ نہیں ہوگا۔ آلیان سنبل کی طرف دیکھ کر ہاں میں سر ہلا دیتا ہے۔ سنبل بھی سوچ رہی تھی پتہ نہیں آنٹی کو کیا ہوا ہے، نشا کی موت کو تو انہوں نے پہلے ہی قبول کر لیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے نشا کی موت فطری نہیں، ضرور کچھ ایسا ہوا ہے جس کا مجھے پتہ نہیں۔ آلیان بھی نشا کے نام پر عجیب ریئیکٹ کرتا ہے، اور اب آنٹی بھی۔ نشا کی شادی کہاں ہوئی ہوگی؟ سنبل نشا کے کمرے میں جاتی ہے جہاں نشا کی تصویریں فہد کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور دوسری تصویر میں فیملی فوٹو تھی جو شادی کے موقع پر بنائی گئی تھی، جس میں سعد اور عابدہ بیگم بھی تھے۔ سنبل کہتی ہے عابدہ بیگم تو امی کی دوست ہیں، اس کا مطلب ہے نشا کی شادی عابدہ آنٹی کے بیٹے سے ہوئی تھی، مگر امی تو کہہ رہی تھی کہ انہیں نشا کی شادی کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عابدہ آنٹی سے تو امی کی بہت گہری دوستی ہے، اس کا مطلب ہے نشا کا رشتہ سعد سے امی نے کروایا تھا، مگر امی تو مسلسل انکار کر رہی تھی۔ امی سعد کی شادی سے لا علم نہیں ہو سکتی۔ اگر امی نے رشتہ نہیں بھی کروایا ہوگا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں سعد اور نشا کی شادی کا پتہ نہ ہو۔ امبر کو فوراً آلیان اور اپنی ماں کی ملاقات یاد آتی ہے۔ آلیان کا رویہ اس کی ماں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، اور الماس بھی آلیان کو پسند نہیں کرتی تھی۔ سنبل کے سامنے حقیقت کھل رہی تھی۔ سنبل سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے یہ تو امی ہی صحیح بتا سکتی ہیں۔ ڈرامہ 2 میں اتنا ہی۔